कृषि आईन को विरोध करी कृषक माने आज भारत बंद डाकरा देइछंती। आज चक अख सबु जाम अपराह्न पर स्वाभाविक स्थिति को फेरिबो भारत। कथा होची कृषि आईन को जतबेले चाषी माने विरोध करुचंती, दिल्ली रे हजार हजार संख्यार चाषी विभिन्न प्रदेश रु आसी मेली बांधुचंती। जदि आम राज्य कथा देखिबा, आज भारत बंद आंदोलन में कृषक संगठन माने सामिल होइचंती। प्रकृत में चाषी मानक पई कांदुचंती सरकार। स्वाधीनता परवर्ती ठारू जदि आमे देखिबा, अनेक सरकार आसीची, अनेक सरकार जाइछि, किंतु चाषीर केते परिवर्तन होइछि। चाषीर आर्थिक मेरुदंड रे जो प्रहार पर प्रहार चली ये केबे सुधरिबो। सीधासलख आम आसी पहुंचीचु किछि चाषींक निकटरे, तांको खेतरे। आसंतु तांको पचारि बुझिबा प्रकृत में बंद पालन, ये चकक जाम, सरकार जो नुआ नीति, ये सबू तांको उपरे किछि प्रभाव पकाए कि चाष करी निजर गुजराण मेंटाउथिबा लोके प्रकृत में एथिरु सेमाने कोन पांती। आसंतु सीधासलख कथा बा। सर आपण आगे आपन नाटा शिखर बेहरा संदोल जो भाव में कृषक आंदोलन होची, आपण चाष करूछंती, यार प्रभाव आपण को ऊपर किछि पडुची? हाँ पड़ुची किछि पड़ुची किछि। सरकार केते आसीची केते दाइची स्वाधीनता पर ठारू आपण देखिथिबे, तो प्रकृत में आपन को लागुची जे जो सरकार नुआ नीति आणुचंती, मंडी व्यवस्था होची, मंडी रे आपण समस्या मध्ये सम्मुखीन हुंती। एबे कहउचंती सरकार मंडी व्यवस्था रहिबो, किंतु विरोधी माने कहउचंती नाइ सरकार मंडी व्यवस्था उठेई देबे। प्रकृत में जने चाषीटीए पई ए सबरो किछि आवश्यकता, ए सबरो किछि माने अछि ना नाइ? अच्छी ना ना केमती कहले हम चाष नहले असुविधा हम। भल चाष पाई, भल दी पैसा रोजगार पाई सरकार कहउचंती आय को दुगुणा करदेबे। से कौन करा जाय आवश्यकता जने चाषी हिसाब आपण कौन कहबे जे एई जदि कामटे सरकार करन्ते ताहले हमकटे सुविधा हंता? आज्ञा कौन सुविधा कौन चाष कौन सारा फार भल मंद टे सार हो बिहन हो एसब जदि सुविधा आपन को मिल पारंता ताहले सुविधा सुविधा हम। ए वर्ष केम चाष होइछ? ए वर्ष सेम चलती धान अमल आसुनी। सरकार तरफ सार कथा कहतु, बिहन कथा कहतु, ठीक भाव में मिली आपन ना मिली नहीं ना। अच्छा, जलसेचन व्यवस्था आपन अंचल केमती अछि? ना ही जलसेचन टोटाल केवल केवल वर्षा पाई आपण भरोसा कर? वर्षा वर्षा पानी आज्ञा वर्षा गोटे चाषीटी केते समस्या रे ठीक भाव में सार मिलुनी, बिहन मिलुनी, जलसेचन ता जमी को सुविधा नाही, केवल भाग्य को आदेरी वर्षा को आदेरी से चाष कर। वर्षा नहीं चाष हो कि ना। जलसेचन तो बंद हो जाए जोड़ा पॉइंट कहवा गले आपनकर किछि सुविधा हैनी, ठीक भाव में आपन को उचित नहीं सरकार सुविधा किछि नाही हमर। गोटे चाषी को आपन को कौन कौन सुविधा दरकार, सरकार पाखे आपन कौन दाबी करिए जे मोर यही सुविधा दरकार? जलसेचन तो दरकार मिनिमम, तापर धान बिहन गंडे सार टिके एति तो दरकार आम चाष आम तो चाष कर। देखु दर्शक बंधु, 75% रु आम भारत वर्ष देखा एक कृषि प्रधान देश, अधिक लोक कृषि उपर निर्भर करती, किंतु जलसेचन ए पर्यंत सठिक भाव में हो पारनी। जदि आम राज्य कथा आम आलोचना करवा, जलसेचन न हो पार वर्षा को आदेरी, भाग्य को आदेरी, वर्षा हेले चाष हम एभली स्थिति में वर्तमान कृषक माने रहिचंती। आउ जड़े चाषी भाई रही युव चाषी, सहित आम कथा हवा। आज्ञा सरकार तरफ आपण आज्ञा आमे चाहूँ सरकार किसी आमको किसी हेल्प कले आज्ञा आमे किसी गोटे आगू किसी परिवर्तन करने चाहूँ कि सरकार तरफ किसी गोटे मिले आम आज्ञा किसी बिहन कि पानी सुविधा आमको आज्ञा मिले आम किसी गोटे संस्था कले आगू किसी आम आज्ञा बचू आज्ञा आउ किसी सुविधा न मिले आम आज्ञा बचू। आज्ञा आपण युवक पाठशाठ पढ़िले, चाष को आदरी नेले, आपनकर जमबाड़ी अच्छी, किंतु चाष पर उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत होइनी, किसी मिलूनी आज्ञा ये टिके प्रोब्लेम आज्ञा। चाष करने को चाषर भल दी पैसा मिल पार, किंतु जलसेचन ना, ठीक भाव में बिहन मिलूनी, सार मिलूनी, सरकार जो प्रोत्साहन जदिव प्राकृतिक विपर्यय किसी क्षति होची तार क्षतिपूरण आपको मिलूनी। आज्ञा से तो आज्ञा जे मिलता चाषी मैंने खुशी होती आज्ञा से आज्ञा मिलूनी। आज्ञा एपर्ष आज्ञा एपर्ष धान बहुत लस आज्ञा आपड़ जी पैसा खर्च कर आज्ञा से पैसा मिलनी आज्ञा। बहुत चाषी मैंने बहुत हैरान हे वर्ष कहीं जहाँ भी आप 50,000 60,000 खर्च करना आज्ञा से धान भी पाइबे। बहुत चाषी मैंने आज्ञा बहुत वर्ष बहुत हैरान। जदि जलसेचन जदि बिहन सार ए सब राज्य सरकार ठीक भाव में जोगे दियंते ताहले अनेक युवक मध्य ए चाष क्षेत्र प्रति मन बढ़ाते। आज्ञा आम बहुत खुशी हूँ से बहुत से सरकार आम आज्ञा साहाଯ୍य करते आम बहुत खुशी हूँ से जमीबाड़ी थी आपको बाहर को जावाक पड़ी काम कर। आज्ञा आज्ञा से आज्ञा आप सरकार आमको जी साहाଯ୍य करती कि आपको किसी सहयोग करते आज्ञा आम बहुत बाट को जातु आज्ञा आमर आउ किसी व्यवस्था नहीं आम चाषी बाड़ी दी पैसा इनकम कले चलू आज्ञा वर्ष किसी भी सेमती किसी सिस्टम ना आज्ञा। आपण पिला को पाठ पढ़ेले अनेक पैसा खर्च कले, किंतु पिला माने बाहर को जाउछन काम करिया आपण जहाँ आम टिके समय पूर्व आलोचना करथिले, किंतु सरकार तरफ सेमती सुविधा सुजोग मिल पारनी। पढ़ी बेपारी बुलाती कौन करेंगे बाहर को जाउछन काम करिया, हाँ चाकरी ऊपर निर्भर करछन
କଲେ କଥା ହଉଛି ନିଜର ଜମି ଥାଇକି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା 5,000 6,000 ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିବା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା ଆସୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲେ ଚଳିପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା 5-6,000 ଚାକିରି କରି ଆପଣ ସଂସାର ଚଳିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲେ କିଛି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଆ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଫାଇଦା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆମେ ଦି ବସ୍ତା 3 ବସ୍ତା ଧାନ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବି ହେଇପାରୁନି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଲା କଥା ଇଏ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଠଶାଠ ବହୁତ ପଢିକି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଜ ରହୁଛୁ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ନିଜେ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସଂଘର୍ଷ ଚାଷ ପାଇଁ କରିବାକୁ ସରକାର ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାର ବିହନ ଜଳସେଚନ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଆସିପାରନ୍ତା ଠିକ୍ ସେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତେ ଅନେକ ଯୁବ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଦେଶ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଇସ୍ତାହାରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ କଥା ଆଗେ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଯେମିତି ସେମିତି ଚାଷୀ ଯେ ଦିନରାତି ଖଟିକିରି ଅନ୍ନ ଦେଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ସାର୍ ଆମର ଯୋଡ଼େ 11 ଅନେଶତ ମସିହାରୁ ବସିଥିଲା ଆଗରୁ ବସିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ମରାମତି ହେଇପାରୁନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 99 ମସିହାରୁ ଅଚଳ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଇକି ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଚାଷୀର ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଏଲେମେଣ୍ଟ ଚାଲୁନି ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଅଚଳ ସେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ତା ଦେହରେ ତାର ନାହିଁ ତାର ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ଦେବୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଆମେ 2 ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ପଇସା ଦେବୁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଚାଷୀରୁ 2 ପଇସା ନ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ପଇସା ଦେବୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯେ ସହଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ତ ଚାଷୀ ପୁରା 2 ବର୍ଷ 99 ମସିହାଠୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଧାନ ପୁରା ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ପୁରା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ 20 ଗଉଣି ହେବା କଥା 10 ଗଉଣି ଜମା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଜମା ନାହିଁ ପଛରେ ପୁରା ଧାନ ରୋଇ ରୋଇକା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଚାଷ କରିବେଣି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଲାଭ ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ସେଭଳି ଚାଷ କାହିଁକି ଆର ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭଲ ହେଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଭୋଇ ଭୋଇ କଳରେ ଭୋଇ ଭୋଇକା ପୁରା ଧଇଁଆ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଧାନ ଜମା ହେଉନି ଜମା ବର୍ଷ ସାରା ଇଏ କରି ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ମାନ୍ଦା ହେଇଛି ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଇଏ କରିବୁ ସେତିକି ଫସଲ ହେବ ନହେଲେ ପୁରା ସବୁ ମୂଳରୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେ ବର୍ଷ ଫସଲ ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ପୁରା ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଛି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଛି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଚାଷକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ବିଲ ପାଖରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଧାନକୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଯାହାକି ସରକାର ଯାହା କିଛି ବି ସରକାରଙ୍କର ଆସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବନି ସେ ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ସପୋଜ୍ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକି ଚାଷୀ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବେପାରୀ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହିଁ ନେଇକି ବେପାରୀ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ସେଠି ବି ବୁଝା ପାରୁନି ଯାହା ବି ଆମେ ଗଣ୍ଡାଏ ଫସଲ କାଟୁଛୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଲାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଧାନ ନେଇକି ଧାନ ଗଣ୍ଡାଏ ଯାହା ବି ବିକୁଛୁ ଯାହା ବି ଧାନ ଗଣ୍ଡାଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦଲାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ଆଇନ ଆପଣ ପେପର ପଢ଼ୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କୃଷି ଆଇନକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କରୁନୁ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିବନି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ନ ଉଠୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କରାଯାଉ ଯାହାକି ଦଲାର ମୁକ୍ତ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଇନକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଚଳିବୁ ସରକାର ସାର୍ ଚାଷ ଉପକର୍ମ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳେ ମିଳୁନି ଚାଷୀ ଆମେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର 270 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ 550 ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଭ ହେବ ଯେ ଆମେ ଡବଲ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ ଦଲାରଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଔଷଧ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ବି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ଟିକେ ବିହନ ବି ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ଗଜା ହେଉନି ଆଉ ବିହନ ସବୁ ମିଶା ରହୁଛି ଯେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଧାନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ ମାନେ ଉଲ୍ଟା ଫଳୁଛି ଯାହାକି ମାନେ ଧାନ ବିହନ ଆଣିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ମିଳୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିହନ ମିଳୁନି ଜଳସେଚନ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନି
किंतु ता सहित मंडी में मध्य चाषी नाकरे कांदुची आज्ञा मंडी व्यवस्था को नहीं कौन आपन प्रतिक्रिया प्रकृत ये जो टोकन व्यवस्था हला मंडी व्यवस्था हला अपन तो आराम से धान बिक्री कर पारथिबे ନାଇଁ ହେଇ ଟୋକନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ମଣ୍ଡିରେ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ସେ ଆପଣ ମାଲ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦଲାର ସବୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ 3 ଦିନ କାଳ ସେଠି ବସ सारा ବସିବା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର मुंड झाल तुंडरे मारी चाष करछंती जेतबेले दलाल को धान बिक्री कर दउछंती केते बाधुची आपन आज्ञा आम जो परिश्रम करछु ता परिश्रमर फल मंडी देले भी हमर आज्ञा आसुनी आम बहुत परिश्रम करछु केवल जमी बाड़ी खंड अछि बोली आम आज्ञा खटुछु किंतु से खटीर परिश्रम नै जे गवर्नमेंट तरफ किछि हमर आज्ञा साहाय्य मिलत आम बहुत खुशी होंतु आज्ञा शेष प्रतिक्रिया ए वर्ष धान केमती हेची कोन आशा रखिछंती आपन ए वर्ष नाही जे आर वर्ष हेले 50 गुणी होउतला ए वर्ष 15 गुणी फळला गुंठू को जमा नाही भुडुआ रोग खाली गोटे कियारी पूरा धुआं माळ करियो सब गोटे कियारी किछि आ नाही खाली निया नगिया आ ए वर्ष आपनकर खेती हबो बोली अपन अनुमान कर साले पूरा धान अत्यंत क्षतिपूर्ण मध्ये आपण आगामी दिन सरकार निकट प्रशासन निकट दाबी करिवे दाबी करकी ये होई पाउनी आगुर केथर क्षतिपूर्ण मिली जमा मिली नहीं छांदळ को जमा मिलु नहीं आज्ञा ए को मोर पंचायत रे नंबर 1 वाडे कि एक्चुअली टंकाटा पैसा मिलनी आज्ञा चाषी माने बहुत हैरान होउछंती किंतु चाषी माने जे हेल्प करते आज्ञा बहुत खुशी आउ अधिक किछि कहिबार आवश्यकता बोधे मु मने करूनी कारण एथि स्पष्ट हो गला जे चाषीटीए केमी तार गुजराण मेंटौची केमिति जीवन यापन करुची कारण अनेक व्यवस्था होउची स्वाधीनता परवर्ती आज पर्यंत देखियो अनेक सरकार गलेनी चाषी पई बिहन कथा कहा जाउची चाषी पई सारर कथा कहा जाउची चाषी पई जल जोगाण कथा कहा जाउ जलसेचन कथा कहा जाउ ता खेत को क्षतिपूरण कथा कहा जाउ जेतबेले प्राकृतिक विपर्यर सम्मुखीन हो चाषीटीए किंतु चाषी आज केमिति बंचुची ता परिवार केमिति गुजराण केमिति मेंटौची ता परिवार केमिति चलौची युवा चाषी केते आग्रह होउचंती एवं जो माने आग्रह होइकरी आसुचंती जहांकर जमी अछि से माने निराशा भाव नहीं बर्तमान चाष कार्य मुह फेर आरंभ कले ये हूँ तार प्रकृत उदाहरण सीधा सड़क आम ए अंचल देखिलु जो भाव में सीधा सड़क क्षेत्र में कम करुले किंतु जो माने देशर अन्नदाता जो माने हमको अन्न दौरान से ये हूँ रियल वास्तव चित्र आम आज आपण आगे देखा प्रकृत में केबे सुधा चाषी समस्यार समाधान हो चाषी आर्थिक मेरुदंड में गोटे प्रकार सड़खी चाषीटी अंटा सड़खी छिड़ा हे आर्थिक मानदंड में परिवर्तन आसो ये सबको ये चाषीटी अपेक्षा करिछि कौ सरकार तांकर ये परिवर्तन करि परिबो केवल चक आखा जाम करदेबा केवल भारत बंद करदेबा केवल ये आईन को विरोध करवा ये सबुरे लागिचंती चाषी जे सरकार आम गुहारी शुणंतु सरकार आम दाबी शुणंतु किंतु सरकार कौन एमानकर दाबी शुणुचंती किभଳି शुणुचंती कौ दिन एमानकर समस्या समाधान होउची एमानक आर्थिक मानदंड रे परिवर्तन आसुची ये सबको पई चाषी अपेक्षा करिसंती आमे मध्य से दिन को अपेक्षा करिवु कैमरामैन मानस का सह विक्रम न्यूज़ 6 ओडिया न्यूज़ 6 ओडिया सत्य संकल्प और संघर्ष।